अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे कौमी असम्बली के बारे में। कौमी असम्बली का आज सेशन था। अपोजिशन और हुकूमती जमातों के रहनुमा वहाँ पर मौजूद थे, इलेक्टेड मेंबरान वहाँ पर मौजूद थे। इसका मकसद था कि वो काम किए जाएँ जिस काम से जो है मुल्क के आइन के अंदर जो है वो कोई तब्दीली लानी है, उसके बारे में बहस की जाए, कोई बात की जाए, अवामी इशूज़ को सामने रखा जाए और एक फ्रूटफुल डिस्कशन हो जिससे जो है वो ऐवान का डेकोरम भी बहाल रहे, बरकरार रहे और मामलात आगे बढ़ सकें। लेकिन यूं ही दिन का आगाज़ हुआ, सेशन का आगाज़ हुआ, सुबह 10:30 11 बजे के करीब जो है ये सेशन स्टार्ट हो गया और स्टार्ट होने के बाद से लेकर उसके इख्तिताम तक के मनाज़र तमाम चैनल्स ने तकरीबन रिपोर्ट किए, दिखाए। जिस किस्म की वहाँ पर बहस व तकरार, लड़ाई झगड़े, फ़िज़िकल स्कफल जिसको कहा जाए वो हुआ। कोई ज़मीन पर गिर रहा है, कहीं स्पीकर के जो डाइस है उसका घेराव किया जा रहा है, कहीं पे स्पीकर को गार्ड्स को बुलाने का जो है वो ज़रूरत पेश आ जाती है और कहीं हम ये देखते हैं कि सारे के अंदर इस किस्म के जुमलों का, इस किस्म के स्टेटमेंट्स और इस किस्म के सेंटीमेंट का इजहार किया जाता है जो शायद इस ऐवान के जो तकद्दुस है उसको पामाल होता हम देख रहे हैं। इस सारे मामले में स्पीकर ऑफ द हाउस यकीनन वो लीडर हैं इस हाउस के, उनका एक बड़ा कलीदी किरदार है। इस हवाले से भी हम कोशिश करेंगे थोड़ी सी बात कर सकें और ये भी जान सकें कि ये सारी एक्सरसाइज का आवाम को, आम शख्स को, हमारे लेजिस्लेचर्स को क्या फ़ायदा है और कितना नुकसान है। गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे सूरत हाल की जानिब बढ़े। अभी ब्रेक है, ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे सूरत हाल की जानिब बढ़ रही है। प्रोग्राम में इस हवाले से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं इफ्तिखार अहमद साहब। तमाम मनाज़िर दिन भर तमाम टीवी चैनल्स ने दिखाएं, आपकी नज़रों से भी गुजरे होंगे। हमारे जो इलेक्टेड मेंबरान हैं जो यहाँ तक पहुँचते हैं हमारे वोट लेकर, वो क्या कर रहे हैं सर? मेरा ख्याल कि ये असम्बलियाँ अवाम के लिए अब कुछ दे सकेंगी और ना ही उनको अवाम से कोई तल्लुक है। तो लोग तो इक़्तिदार की एक जंग में मसरूफ हैं। जो ए है वो बी से इक़्तिदार लेना चाहता है, बी सी से इक़्तिदार लेना चाहता है। और जो कुछ आपने देखा और जो मैंने भी देखा तो इतना स्पष्ट हुआ कि पहली दफा ऐसा हुआ कि तकरीर अपोजिशन वाले कर रहे हैं और हुकूमत जो है उसको खत्म कर रही है, कोरम को खत्म कर रही है। फिर जिस तरीके से स्पीकर के पास घाव में एक एमएनए जज्बाती होकर दूसरों को घसीट के ला रहा है, ये क्या है? हमने तो कभी ऐसा नहीं देखा माजी में। माजी में ये असेंबलियां थी चोरों की, करप्ट लोगों की, बेईमानों की। ये तो बड़ी ऑनेस्ट लोग इलेक्ट हो गया है ना। तो उन चोरों, बेईमानों और जो क्या करप्ट लोगों की तो असेंबलियों में ऐसे वाकयात देखने में आ ही नहीं रहते। और अगर हुए थे तो एक आधा वाकया हुआ होगा कभी कभार। तो ये 2 साल के अंदर ये पता नहीं कितनी मरतबा ये वाकया हो चुका है और ये होता रहता है, बात हो ही नहीं रही। एक आदमी तकरीर करने खड़ा होता है, दूसरा तुम चोर हो, तुम चोर हो, तुम चोर हो, खत्म। ये क्या है? ये डिलीवर नहीं कर पाएंगे, ये डिलीवर कर ही नहीं सकते। अच्छा इफ्तिखार साहब, सर आप ये बताइएगा कि ये जो आज माहौल रहा, जो हमने सब देखा, इसका जिम्मेदार आप सिर्फ अपोजिशन को ठहराते हैं, हुकूमत को ठहराते हैं, दोनों को ठहराते हैं, किसी और को ठहराते हैं? कौन है जिम्मेदार इसका? मैं तमाम सियासतदानों को नहीं जी, मैं स्पीकर को भी मुल्ज़म कराता हूँ। देखें, स्पीकर जो होता है वो एक दफा जब मुंतखब हो जाता है तो खा वो किसी सियासी पार्टी से उसकी वाबस्तगी हो, उसका किरदार बदल जाता है। हमें मिराज खालिद जैसे भी स्पीकर देखे, फखर इमाम जैसे स्पीकर भी देखे हैं, आमंदा से चटरा जैसे स्पीकर भी देखे हैं। उनकी सियासी वाबस्तगियां थी, लेकिन कंडक्ट जो उन्होंने किया हमें उसको देखना ना कि ईवान को कैसे चलाया गया, ईवान में क्या डिबेट्स हुई, ईवान में क्या कानून साजी हुई, हमें ये देखना ना। तो स्पीकर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्पीकर को देखिए, स्पीकर की अगर आप बॉडी लैंग्वेज देख लें, ये मौजूदा स्पीकर साहब जो है अपनी बॉडी लैंग्वेज देख ले तो ना किसी को रोक देना, किसी को टोक देना, ये स्पीकर के अख्तियारात में है कि उसको असेंबली को चलाना है कि कार के तहत तो चाहे तो अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए किसी का माइक बंद करा सकता है, किसी को कह सकता है आप बैठ जाए। लेकिन जिस तरीके से 2 साल में ये स्पीकर कंडक्ट कर रहा है अपने आप को,
पूरी 2 साल की इसकी प्रोसीडिंग्स देख ली जाए, खासतौर पे इन वाकयात में, इन लम्हात में उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसका रवैया क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपोजिशन को बोलने ही नहीं देता और अपनी कहानी सुनाई जानने की आपको आदत पड़ गई है, तो फिर असेंबली का फायदा कोई नहीं। आप तो ऑलरेडी आप रोजाना आपके 4 या 5 मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर ही रहे होते हैं ना, तो फिर असेंबली का फ्लोर, उसके अखराजात, उसको कुछ बात बंद करें उसको। वैसे भी जमहूरियत आपके नजदीक इन चोरों का नाम है, ये सारे चोर हैं जो बैठे हुए असेंबली, इनके अलावा बाकी जो दूसरे इंस्टीट्यूशनों पर बैठे हैं वो सारे चोर हैं। ये बड़े मजे की बात है, यानी कि खुद ये 72 पूरे नहीं होते और बाकी जो असेंबली के लोग हैं वो सारे के सारे चोर हैं। अच्छा ये बताएं सर कि अगर हाउस का जो डेकोरम है वो बरकरार नहीं रहेगा, हमारे सियासतदान वो गवर्नमेंट के हों चाहे या अपोजिशन के हों, जब वो यहाँ पर इश्यूज़ को उस तरह लीड नहीं कर सकेंगे, जिसको वो कहते हैं कि जी हम बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ के लिए यहाँ पे बैठते हैं जिसमें अवामी इश्यूज़ भी फोर फ्रंट पे होते हैं, तो वो फिर सड़कों पे निकल आते हैं, सड़कों पे निकलते हैं, वहाँ पे भी ये कहते हैं कि जी हम आवाम के लिए निकले हैं, अवामी मसले मसाइल के लिए निकले हैं। ये बताइएगा, थोड़ा सा एनालाइज कीजिएगा कि ये हो क्या रहा है और इससे आम शख्स की ज़िंदगी पे कितना असर पड़ा है। लेकिन पहली बात है कि जो अवाम का जो आप तस्करा कर रहे हैं, मेरा ख्याल है उस पर भी आपको भी ज़ाती तौर पर भी दिलचस्पी देनी चाहिए और स्टडी करना चाहिए। अवाम के जो इश्यूज हैं वो है मुकामी इश्यूज ज्यादातर, अब वो सूबाई हुकूमतों से ज्यादा ताल्लुक रखते हैं। फॉरेन पॉलिसी में अवाम का इतना ज्यादा अमल दखल नहीं होता, लेकिन उसका इस बात में अमल दखल होता है कि सब्जी मंडी में आज सब्जी का रेट क्या है और ठेले वाला उसको किस भाव पे सब्जी दे रहा है, और मंडी से सब्जी वाले के ठेले तक जो सब्जी का पैसा कीमत बढ़ रही है उसको कंट्रोल और काबू करना किसकी जिम्मेदारी, ये है अवाम का मसला। इससे कौमी असेंबली का कोई इशू नहीं है, ये सूबाई असेंबलियों का, और मैं सूबाई असेंबलियों का भी नहीं मानता। मैं समझता हूँ मुकामी हुकूमतें जो हम लफ्ज बहुत बोलते हैं, जिसका आइन में भी तस्करा किया गया है यहाँ पे, कौमी और सूबाई हुकूमतों के अलावा मुकामी हुकूमतें भी हों जिनको आप लोकल बॉडीज कहते हैं, जब तक मुकामी हुकूमतों का क़याम नहीं होता और इक़्तिदार वहां तक नहीं पहुंचता, ये सारी चीजें ऐसी रहेंगी। अभी देखें ना कि जब पीटीआई का रुकन आ गया असेंबली का, जो अपोजिशन पर हमला ओवर होने के लिए गया, और ये इट इज यू कैन सी दोज विजुअल वेरी क्लियरली। हाँ, इससे पहले एक सानिया हुआ था हमारे, जब हम मुत्तहिदा पाकिस्तान थे तो मशरकी पाकिस्तान में ये वाकया हुआ था, स्पीकर को चोट लगी थी, कुछ दिन वो हॉस्पिटल में लेने के बाद उसकी डेथ हो गई थी। क्या देखिए, अवाम कहाँ खड़े होते हैं सारे मामले में, अवाम तो आए, अवाम का तो इशू कुछ और है। अवाम का इशू है क्या इनके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल फराहम आप कर रहे हैं, उसमें टाट है या कुर्सियां हैं, क्या उसमें बाथरूम है, क्या उसमें पीने का पानी है। मैं अखबारों में खबर पढ़ता हूँ कि हम तमाम स्कूलों में वो लगा रहे हैं, सूरज से बिजली जो हासिल करते हैं, क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, वो लगा रहे हैं। तो आप सूरज से बिजली हासिल तो कर रहे हैं, लेकिन उन स्कूलों में बाथरूम नहीं है। क्या बात करते हैं हम, इश्यूज हमारे और हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो हमें दिखाया जा रहा है, ये कुछ और है। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद थे, सीनियर लिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं आपके वक्त का। प्रोग्राम में वक्त चाहता है ब्रेक की जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज का हमारा दूसरा अहम मौजू है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट, जो है डेमोक्रेसी इंडेक्स के हवाले से, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर जो डेमोक्रेसी है उसके क्या इंडेक्सेस आ रहे हैं, कौन सा मुल्क कहाँ पर खड़ा है। 167 ममालिक हैं जिस पर ये सर्वे किया जाता है। ये सर्वे करते हैं और करने के बाद ये तय करते हैं कि कौन सा मुल्क जमहूरियत के एतबार से, यानी डेमोक्रेसी के एतबार से किस पोजीशन पर खड़ा है। इस साल जो ये रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है, एक रोज़ कबल ये रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में पाकिस्तान का 167 ममालिक में नंबर है 105वां, और इन ममालिक के अंदर इन
सर्वेस के अंदर तमाम के तमाम जो ममालिक हैं उनको कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. पहली डेमोक्रेसी में जो चीज़ डिवाइड की गई है दैट इज़ फुल डेमोक्रेसी, दूसरे नंबर पर रखी गई है फ्लॉट डेमोक्रेसी, तीसरे नंबर पर रखी गई हाइब्रिड रिजीम और चौथे नंबर पर रखी गई है अथॉरिटेरियन रिजीम. पाकिस्तान को जिस लिस्ट में कैटेगराइज किया गया है वो है हाइब्रिड रिजीम. इससे कबल 2019 में पाकिस्तान का नंबर 108वां था, 2017 में 112वां नंबर था पाकिस्तान का. इसके साथ साथ 2006 में 3.92 पॉइंट्स के साथ जो है पाकिस्तान अपनी पोजीशन पर विराजमान था. इसी रिपोर्ट में अफगानिस्तान का नंबर 141वां आ रहा है जबकि भारत 53वीं पोजीशन पर खड़ा है. आज की इस सेगमेंट में स्टोरी में हम बात ये करेंगे कि डेमोक्रेसी इंडेक्स की जो ये रिपोर्ट है ये हमारे लिए पाकिस्तान के लिए कितनी कंसर्निंग है. जो ये रिपोर्ट मुरतब करते हैं वो कितने लेजिटिमेट तरीके से इस रिपोर्ट को इकट्ठा करते हैं, कौन कौन से सर्वेज हैं जिससे गुजरते हैं. और इसमें कुछ ऐसे भी ममालिक की निशानदेही की गई है जिन ममालिक के बारे में एक आम तासुर, एक आम राय ये पाई जाती है कि वहाँ पर उस तरह जमहूरियत नहीं है जिस तरह इस रिपोर्ट में पोर्ट्रे की गई है. इस हवाले से प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर इल्हान नियाज साहब. वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब. सर, सबसे पहले तो एनालाइज कीजिएगा कि इस रिपोर्ट को आपने अगर देखा तो कैसा इस रिपोर्ट को पाया और जो ये सर्वे कर रहे हैं इनके बारे में आपकी क्या राय है? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इकोनॉमिस्ट मैगजीन जो है जिसका ये इंटेलिजेंस यूनिट है जिसने ये रिपोर्ट इशू की है उसके बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी है. इकोनॉमिस्ट मैगजीन जो है ये आप समझ लें कि एक राइट विंग कंजर्वेटिव मैगजीन है जो कैपिटलिज्म को, जो सरमायादारा निज़ाम को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है और पिछले कोई 170 साल से इसी जो है लाइन को फॉलो कर रही है कि जो दुनिया के तमाम मसाइल हैं उनका हल मार्केट में है, उनका हल जो है मार्केट को आज़ाद करने में है जिसको लेज़े फेयर भी बोलते हैं. और पिछले 40 सालों से जो इनके आइडियाज़ हैं, जो इनका नज़रिया है, ये आप समझें पूरी दुनिया की जो बड़ी क़ुव्वतें हैं जिसमें अमेरिका भी है, जिसमें मुख्तलिफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक या IMF, ये उनका भी नज़रिया बन गया 1980 ऑनवर्ड्स. तो इन्होंने इस नज़रिए के थ्रू पूरी दुनिया में एक ऐसा जो है इकोनॉमिक सिस्टम, एक ऐसा जो है माशी निज़ाम जो है प्रमोट किया है जिसकी वजह से सोसाइटीज़ में एक इंतहा तक अमीर और गरीब तबके के दरमियान फासला बढ़ चुका है. और इस तबके और इस फासले के बढ़ने की वजह से इंतहाई जो है नज़रियाती पोलराइजेशन भी हो रही है. तो एक तो मुझे ये रिपोर्ट देखकर और जनरली इकोनॉमिस्ट मैगजीन के बारे में ये जानते हुए मुझे काफ़ी यानी कि हंसी भी आई कि ये लोग जो है अब कह रहे हैं कि जनाब जमहूरियत ख़तरे में है, पूरी दुनिया में रिसेशन आ गई है, ये हो गया है, वो हो गया है. मगर इनका रोल जो है ये तो खुद उन्हीं में से हैं जिन्होंने आग लगाई है पूरी दुनिया में, जिन्होंने इस किस्म की जो है पॉलिसीज़ को और इस किस्म के जो आइडियोलॉजी को प्रमोट किया है जिसकी वजह से इवन इन दी एडवांस्ड वेस्टर्न कंट्रीज जमहूरियत जो है ख़तरे में पड़ गई है. जब डोनाल्ड ट्रंप बात करता है कि जनाब अमेरिका का वर्किंग क्लास या मिडिल क्लास ख़त्म हो गया है, तबाह हो गया है, वो बेसिकली क्यों ख़त्म हुआ है, क्यों तबाह हुआ है? वो इसलिए ख़त्म हुआ है, इसलिए तबाह हो रहा है क्योंकि अमेरिकन जो लीडरशिप है जिसमें से डेमोक्रेट्स भी थे और जिसमें से रिपब्लिकन्स भी थे, उन्होंने ग्लोबलाइजेशन को, फ्री मार्केट्स को, इन तमाम चीज़ों को प्रमोट किया. और जब इस प्रमोशन की वजह से उनकी फैक्ट्रियां, उनके जो प्लांट हैं वो बाकी दुनिया में चले गए, उनका जो अपना जो मिडिल क्लास है वो जो है कमज़ोर पड़ गया. जब हम हिंदुस्तान को भी देखते हैं, जब हम इमर्जिंग डेमोक्रेसीज को भी देखते हैं. अच्छा सर, मैं ना डॉक्टर साहब हिंदुस्तान के हवाले से स्पेसिफिकली आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आप उस पर आ गए तो इसमें एक चीज़ सिर्फ ऐड ऑन कर लीजिएगा कि हिंदुस्तान का अब नंबर इस लिस्ट के अंदर है 53, यानी 167 में से जो है 53rd इज़ द नंबर दैट दे हैव गॉट. ये बताएं कि जो मोदी एग्रेशन कहें, ओप्रेशन कह लीजिए, जो नाम आप उसको ले दें, जो उन्होंने इंडिया के इस वक्त किया है और जो उन्होंने कश्मीर के अंदर कर रखा है, उसके बावजूद वो कहें कि जी हमारे मुल्क के अंदर जमहूरियत है और जमहूरियत की क्या बात है और हम बड़ी सेकुलर स्टेट भी हैं, तो ये चीज़ बहुत सारे शक्कू शुबात जो है वो क्रिएट कर देती है. देखें, रैंकिंग के ऊपर तो आप इंडिविजुअली तो डिबेट कर सकते हैं कि कौन सा मुल्क कहाँ पे आना चाहिए,
آنیسٹلی پچھلے کوئی 10-15 سالوں سے یہ رینکنگز کا ہر شعبے میں بہت زیادہ رواج بھی بن گیا ہے, ویدر اٹس یونیورسٹیز اور ویدر اٹس ڈیموکریسی ایٹسیٹرا. تو کسی ایک انڈیویجول ملک کی اس طرح سے کوانٹیٹیو رینکنگ سے زیادہ ہمیں اس میں ریڈ ان نہیں کرنا چاہیے. یہ ضرور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ ملک اپنے پہلے پرفارمنس کے لحاظ سے آج کل کہاں پر کھڑا ہے. تو اگر ہم ہندوستان کو دیکھیں تو ہندوستان کلیئرلی آج سے لیٹ سے 10 سال پہلے تک ایک جمہوریت تھی اور ایک پارلیمانی نظام ان کا چل رہا تھا. جیسے بھی چل رہا تھا اس کے اوپر آبویسلی تنقید آپ کر سکتے ہیں, اور اس نظام کو انڈر مودی جو ہے ایک فنڈامنٹل چیلنج آ گیا ہے. یعنی کہ جو مودی اور جو اس کے سپورٹرز ہیں وہ بیسکلی اس نظام کو ایز سچ نہیں ایکسیپٹ کرتے. وہ ان کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے ان کے نظریے کے مطابق کہ ہندو جو ہیں اور باقی کچھ شہری ہیں وہ برابر ہوں قانون کے نظر میں یا کانسٹیٹیوشن کے نظر میں. تو آئی وڈ سے کہ بیسکلی ہندوستان جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر جمہوریت جو ہے, جہاں پر لبرلزم جو ہے وہ کافی کرائسس میں ہے, اور وہ شاید 8 سے اور 5, 6, 7, 8 سال بعد ایک اپنے طور پہ ہائیبرڈ رژیم بن جائے یا اتھارٹیرین اسٹیٹ بن جائے. مگر یہ چیزیں جو ہیں اگین ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو ہر انڈیویجول ملک کو دیکھنا پڑے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ سے آخری میرا سوال یہ کہ پاکستان کو اس رپورٹ کو سامنے رکھتے ہوئے, اس کی لیجٹمیسی, ان کا ساری میتھڈالوجی اس کو سامنے رکھتے ہوئے, جو پاکستان ابھی ہائیبرڈ رجیم کیٹیگری میں شامل ہو چکا ہے, پاکستان کو کتنا سیریس لینا چاہیے اور کون سے اقدامات ہیں جو امیڈیٹلی ہمیں کرنے چاہیے؟ اگین جو فار ایگزامپل اگر آپ ان کی میتھڈالوجی میں تھوڑا سا چلے جائیں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ پچھلے 1 سال میں اسپیشلی کووڈ-19 کی ریسٹرکشنز کی وجہ سے پوری دنیا میں جو ایوریج سکور ہے ڈیموکریسی کا, فریڈمز کا, وہ گر گیا ہے. یہ بیسکلی اس پہ بیس کرتے ہیں کہ ظاہری بات ہے کہ لوگوں کی صحت اور لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے پوری دنیا میں مختلف گورنمنٹس نے جو ہے لاک ڈاؤنس کی ہیں, سوشل ڈسٹینسنگ کی ہیں, ریسٹرکشنز امپوز کی ہیں. تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان ریسٹرکشنز کی وجہ سے بھی جو ہے یہ دنیا میں جو ہے ڈیموکریسی انڈیکس ڈاؤن ہوا ہے. حالانکہ اگر آپ صحیح طور پہ سمجھیں کہ اگر کوئی بھی حکومت اپنے لوگوں کی صحت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, ان کی جانوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے حفاظتی اقدامات کرتی ہے تو اس سے فریڈم آپ کی ایسا متاثر نہیں ہوتی. بیکاز اگر میری فریڈم کی وجہ سے کسی اور کی صحت چلی جائے یا جان چلی جائے وہ تو کوئی ایسی فریڈم ہے نہیں, وہ تو لبرلزم کے اصولوں کے بھی خلاف ہے. اب ذرا پاکستان پہ آ جائیں. دیکھیں اگین یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں ایک مکسڈ قسم کا گورنمنٹ ہے. یہاں سے جب سے 1950 سے ایک مکسڈ قسم کا نظام چلا آ رہا ہے, جب سے خواجہ ناظم الدین کو فوج نے اور اس زمانے کے گورنر جنرل نے سول انتظامیہ کی مدد سے جو ہے نکالا. تو ہماری اپنی ہسٹری جو ہے وہ اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ ہاں واقعی ہمارے ہاں اس طرح کی مکسڈ گورنمنٹ, مکسڈ ریجیمز رہی ہیں. تو یہ کوئی ایسی نیو بات نہیں ہے کہ اکانومسٹ کہہ رہا ہے تو ہم کو اس کو دیکھ کے جو ہے وہ لیبل یا جو بھی چیز جو ہے ایکسیپٹ کر لینی چاہیے. ہویور یس, یہ صحیح بات ہے کہ پاکستان میں بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جس کے اوپر حکومت کو, اور انفیکٹ ناٹ جسٹ حکومت کو بٹ سب کو مل کے جو ہے سوچنا چاہیے. فار ایگزامپل پاکستان میں جو ہماری ٹریٹمنٹ ہے مائنورٹیز کی, جو ہم اقلیتوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں, ہمارے ہاں جو مختلف لاز ہیں جو ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں خواتین کے خلاف اور لوگوں کے خلاف مختلف ایشوز کے اوپر, تو یہ بیسکلی تمام ایسی چیزیں ہیں جو حکومت کو, ویدر یہ گورنمنٹ ہو یا کل کو دوسری گورنمنٹ کوئی ہو, ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ریسٹرکشنز اور یہ انیکوالٹیز جو ہیں ہم آہستہ آہستہ اپنے معاشرے سے ختم کریں. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر الہان نیاز ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کا پروگرام میں وقت ہو چاہتا ہے بریک کا, بریک کی جانب بڑھتے ہیں.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में तीसरा हमारा मौजू कश्मीरियों से जुड़ा है। पूरी दुनिया कल कश्मीर डे मनाएगी। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ कश्मीरी मौजूद हैं वो इस अज़्म का इजहार करेंगे कि भारतीय तसल्लुत से हमें आज़ादी मिले, कश्मीरियों का उनको हक़ खुद इरादियत मिल सके। भारतीय जुल्म, सितम, जबर, बर्बरियत, आप चाहे इसको जो नाम दे लीजिए, इससे यहाँ के रहने वाले बासियों को जो कई दहाइयों से इस जुल्म, जबर और बर्बरियत की दास्तान जो है वो देखते आ रहे हैं, इसको सहते आ रहे हैं, इसको बर्दाश्त करते आ रहे हैं, इस हवाले से इस अज़्म का इजहार करेंगे कि किसी तरह इस हक़ को वो हासिल कर सके। पाकिस्तान ने अपना रोल तभी से प्ले करना शुरू किया जब से इस मसले का आगाज़ हुआ। पाकिस्तान का कहना ये है कि कश्मीर हमारी शह रग है। पाकिस्तान का कहना ये है कि कश्मीरियों की आवाज़ हम हमेशा बुलंद करते रहेंगे और तब तक बुलंद करते रहेंगे जब तक कश्मीरियों को उनका हक़ नहीं मिल जाएगा। मौजूदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब ने इस हवाले से जिस हद तक और जहाँ भी मुमकिन हो सकता था उन्होंने अपना रोल प्ले किया, चाहे उनका यूनाइटेड नेशन के अंदर एक तारीख़ी खिताब हो जिसको ना सिर्फ पाकिस्तानी कश्मीरी बल्कि भारत में मौजूद बहुत सारे ऐसे तज्जियाकार एनालिस्ट भी सराहते हैं कि इससे कबल ऐसे बयानात कश्मीर के हवाले से बहुत कम देखने को मिले। अब कश्मीरियों के साथ हो क्या रहा है, भारत क्या कर रहा है और कितने अरसे से कर रहा है, इस पर बात हम करेंगे। लेकिन रीसेंट पास्ट की अगर हम बात करें तो सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट से लेकर डोमिसाइल लॉ के नफाज से लेकर 5 अगस्त 2019 के लगे कर्फ्यू, क्लैंप डाउन, लॉकडाउन से लेकर आज तक की ये दास्तान, छलनी होते चेहरे, पैलेट गन्स का इस्तेमाल, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोई है जो भारत को, मोदी को, उसके ऐसे अज़ाइम जो नापाक हैं उनको नकेल डाल सके। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगी शाइस्ता सफ़ी साहिबा। बहुत शाइस्ता ज्वाइन करने का। शाइस्ता, 5 तारीख को, 5 फरवरी को पूरी दुनिया के अंदर जितने कश्मीरी मौजूद हैं अज़्म का इजहार तो करेंगे। आप भी एक कश्मीरी हैं, ये बताइए आप क्या देखती हैं, क्या एनालाइज़ करती हैं, क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है? बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब आपका कि कश्मीर को आपने अपने प्रोग्राम में शामिल रखा और हमेशा आप कश्मीर के हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करते हैं। जहाँ तक 5 फरवरी का ताल्लुक है तो हम देखते आ रहे हैं कि हर साल पाकिस्तान में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाता है। प्रोटेस्ट होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, लोग सड़कों पर आते हैं, कश्मीरियों के साथ अपनी यकजहती का इजहार करते हैं। मकबूजा कश्मीर के लोग इसको बहुत अच्छी निगाह से देखते हैं कि कोई तो है दुनिया में कि वो कश्मीर के लिए अपनी आवाज़ उठाता है। पाकिस्तान बहैसियत एक बड़ा भाई, पाकिस्तान बहैसियत एक फ़रीक इस मसले में, जैसे आपने भी अपने इब्तिदाइया में बताया है कि जब से मसला कश्मीर दुनिया के इस एजेंडे पर, यूनाइटेड नेशन के एजेंडे पर मौजूद है, पाकिस्तान उसका वकील रहा है, उसका फ़रीक रहा और एक बड़े भाई की तरह उसने कश्मीरियों का साथ निभाया और ये 5 फरवरी हमेशा से उस चीज़ का अक्कासी करता है। लेकिन हमें देखना ये है कि मकबूजा कश्मीर में, जैसे कि आपने अपने इब्तिदाइया में दोबारा में कहूँगी, आपने बताया कि मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल इस वक्त है, हिंदुस्तान इस वक्त एक बिल्कुल खुला हुआ है, उसके हाथ पैर बिल्कुल खुले हैं, वो जो भी चाहे उससे कर सकता है और कोई रोक टोक नहीं है। हमने देखा कि अगर हम हिस्ट्री की बात ना करें, सिर्फ हम देखें कि पिछले 2 साल से मकबूजा कश्मीर के अंदर क्या कुछ हो रहा है। इसराइल जिसको कि 50 साल लग गए अपनी आबादी को फ़लस्तीन में बसाने में, हिंदुस्तान ने पिछले कुछ ही महीनों में वो तमाम काम कर दिए जो इसराइल को इतने साल लगे और आलमी ताकतें जो थी वो इसराइल के ख़िलाफ़ बोलती थी। लेकिन हिंदुस्तान ने कोविड का कवर लेकर और उसके बाद कुछ अपने लॉज वहाँ पर लगाकर उसने वो तमाम काम कर दिए जो इसराइल को इतने साल लग गए करने में। आपने जिस तरह अभी बताया कि जिस तरह वहाँ पर कर्फ्यू था और जिस तरह वहाँ पर अब गैर आबादी की जो गैर कश्मीरी हैं उनको लाकर मुसल्लत किया जा रहा है कि अगर कभी फ्यूचर में कभी किसी प्रेशर के तहत हिंदुस्तान को मकबूजा कश्मीर में रेफरेंडम या प्लेबिसाइट कराना पड़े तो वहाँ पे कश्मीरियों की आबादी ही नहीं होगी। कश्मीरियों को तो वो कत्लेआम कर रहे हैं, कश्मीरियों का तो वो रेप कर रहे हैं, कश्मीरियों को तो वो डिसअपियर कर रहे हैं, कश्मीरियों के तो मैस ग्रेव्स में उनको दफनाया जा रहा है, कश्मीरियों का तो हर तरह से इस्तेसाल किया जा रहा है और वहाँ पर लाकर बिहारियों को, हिंदुस्तानियों को लाकर आबाद किया जा रहा है ताकि वहाँ का जो रेशियो है मुसलमानों का वो और हिंदुस्तानियों का रेशियो जो है वो दुनिया के सामने जिस तरह वो बराबर या जो हम मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी उसको कम किया जा सके। ये सिर्फ अब से नहीं हो रहा है, तो हमने 1947 में भी देखा जब जम्मू में 2 लाख से ज़ायद मुसलमानों का
قتل عام کیا گیا. اب یہ بات صرف ہیومن رائٹس تک کی نہیں رہی ہے, وہاں پر جو ہے جنگی جرائم برپے جا رہے ہیں, وہاں پر جنوسائیڈ کیا جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کا, اور یہ چیزیں دنیا کو دکھانے کا وقت ہے. اور یہ وقت ہے جبکہ ہندوستان کے فارمرز بھی اس وقت پروٹیسٹ کر رہے ہیں, ہندوستان کی مائنورٹیز جو ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہی ہیں. یہ وقت ہے آپ کا اور میرا, ہم لوگ جو کہ کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں, دنیا کو بتائیں کہ ہندوستان کا اصل چہرہ یہ ہے. وہ جو ڈیموکریسی اور سیکولرزم کی بات کرتا ہے ہندوستان, وہ کشمیر کے بارڈر سے آگے آ رہا ہوں. شائستہ صاحبہ, اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کو کیا کہیں گے, بدقسمتی ہی اس کو کہیں گے مودی سرکار کی, امت شاہ صاحب کی اور ان کی جتنی کچن کیبنٹ ہے اس کی, کہ بھارت ہر کچھ ہی دن کے بعد یا کچھ ہی ہفتوں کے بعد بری طرح ایکسپوز ہوتا ہے اور وہ دنیا بھر کے سامنے ایکسپوز ہوتا ہے, اور اس کو ایکسپوز کرنے میں کو پاکستان کو کلیدی کردار ادا نہیں کرتا. جہاں جہاں ایسے بھی موقع ہیں جہاں پہ کوئی تھرڈ پارٹی اس کو ایکسپوز کرتی ہے. میں EU ڈس انفو لیب کی بات کرتا ہوں. ظاہر پاکستان کا اس سے کوئی تعلق نہیں, کوئی انفلوئنس نہیں پاکستان کا, یا پاکستان کا اس سے کچھ کرنا یا نہیں ہے یا کچھ کہنا نہیں ہے اس کو. وہ ایک رپورٹ جاری کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جی اتنے سالوں سے آپ منظم کارروائیاں کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف, آپ ڈیجیٹلی پاکستان کو ملائن کر رہے ہیں, اور ایک پروفیسر اس کو لیڈ کر رہا ہے جس کو مرے ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں, 12-14 سال ہو گئے ہیں. آپ ارنب گوسوامی کا کیس دیکھ لیجئے جس میں ان کی چیٹ لیک ہو جاتی ہے, اور وہ ہم نہیں کرتے, انہی کا پرائم منسٹر آفس میں سے کوئی بندہ چیٹ لیک کر دیتا ہے, اور اس کے اندر نکلتے کہ جی بالا کوٹ پہ اٹیک پلان کر کے بیٹھے ہوئے تھے, اس میں نکلتا ہے پلوامہ کا یہ حملہ پلان کر کے بیٹھے ہوئے تھے, اور کس طرح بریچ ہو رہا ہے. آپ پاکستانی ڈوسیئر سبمیشن دیکھ لیں جو ہم نے خود فزیکلی سبمٹ کرایا, اور ہم نے کہا کہ جی یہ ڈوسیئر سبمٹ کرایا, اور اس کرانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سبسٹینشیل ایویڈنسز ہیں. تو یہ وہ سارے پوائنٹس ہیں جو ہم نے ریسنٹ پاس میں دیکھے جہاں پہ بری طرح انڈیا ایکسپوز ہو رہا ہے. آپ نے ذکر کیا کسانوں کے احتجاج کا, کسانوں کا احتجاج تیسرے ماہ کے اندر آج داخل ہو چکا ہے. میرا سوال آج یہ کہ آپ اینالائز کریں, آپ کشمیری ہیں, آپ وہاں پہ لمبا عرصہ جو ہے وہ آپ دیکھ چکی ہیں, رہ چکی ہیں سارے معاملات کو. آپ کو لگتا ہے کہ بھارت آج ایسی پوزیشن پر آ چکا ہے کہ صرف وہ کہتے ہیں کہ بس لاسٹ راؤنڈ چل رہا ہے اور کچھ ان قریب ہونے والا ہے, کوئی ایسی امید لگتی ہے آپ کو؟ دیکھیے مرتضیٰ, جیسے آپ نے کہا نا کہ ہندوستان کچھ عرصے کے بعد خود ہی ایسے اقدامات کرتا ہے کہ وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے. جب ہم نے دیکھا کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر سب ہندوستان کا میڈیا کہہ رہا تھا کہ یہ جو تحریک ہے یہ دم توڑ چکی ہے, نوجوان اس میں اب شرکت نہیں کر رہے ہیں, صرف کچھ ایک طبقہ ہے, کچھ بزرگ لوگ ہیں اور وہ صرف ہندوستان سے آزادی کی بات کرتے ہیں, تو خود ہندوستان نے وہاں پر جو نوجوانوں کی شہادتوں کا سلسلہ شروع کیا, اور اس کے بعد پوری دنیا کے سامنے پریزنٹ ہوا, ایک حقیقت کی طرح یہ عیاں ہوا کہ مقبوضہ کشمیر کا بچہ جوان, مرد و خواتین اس آزادی کی تحریک میں شامل ہیں. ڈس انفو آپ نے لیبس کی بات کی تو بالکل جو کشمیری سال سے دنیا کو یہ بتاتے آ رہے تھے کہ یہ جو ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے, ہندوستان کی جو مشینری استعمال کی جا رہی ہے, اسٹیٹ پوری ایک مشینری استعمال کرتی ہے, مختلف جو کیپٹلز ہیں, امپورٹنٹ کیپٹلز جو ہیں دنیا کے, وہاں پر جو پاور کوریڈورز میں یہ لوگ اپنے لوگوں کو انفلیکس ان کا کراتے ہیں, اور اس کے بعد وہاں پر کشمیر کا نیریٹو خراب کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ پاکستان کا جو چہرہ ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ اب چیزیں عیاں ہو رہی ہیں جو کہ ہم ایکٹیوسٹ جو کشمیری ہیں اس چیز کا رونا کئی سالوں سے رو رہے تھے. حتیٰ کہ جب یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ آئی تھی ہیومن رائٹس کے حوالے سے, اور اس میں 49 صفحات کا وہ رپورٹ تھی, اور 39 جو صفحات تھے وہ صرف مقبوضہ کشمیر میں جو مظالم برپے جا رہے ہیں, جن کو میں نے ابھی کہا کہ وہ کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی ہیں, وہ وار کرائمز ہیں, وہ جینوسائڈ ہے, اس کے حوالے سے 39 پیجز صرف مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے تھے, اور صرف 10 پیجز جو تھے وہ آزاد کشمیر کے حوالے سے تھے, اور اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ آزاد کشمیر کے اندر کوئی ہیومن رائٹس وائلیشنز نہیں ہیں, وہاں پہ صرف ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں جن کو کہ ایڈریس کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہندوستان نے ان 10 صفحات کو کس طرح دنیا میں پریزنٹ کیا, اور ہم ان 39 پیجز کو شاید اس طرح دنیا میں پریزنٹ نہیں کر سکے. اسی طرح ہم اس جو ڈس انفو لیبس کی طرف سے جو رپورٹ آئی اس کو بھی شاید ہم دنیا کی طرف اس طرح پریزنٹ نہیں کر پا رہے ہیں. کہ ہم بتائیں ان کو کہ دیکھیں اب یہ آپ لوگ بول رہے ہیں, یہ کوئی پاکستان سپانسرڈ نہیں ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان سپانسرڈ ہے, یہ EU والے لوگ بول رہے ہیں, یہ مختلف UN کی رپورٹس ہیں, وہ ہمیں آگے لانے کی ضرورت ہے. آپ نے فارمرز پروٹیسٹ کا ذکر کیا, اس سے پہلے مختلف جو مائنورٹیز ہیں مسلمانوں کی بھی وہاں پر وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے.
یہ وہ وقت ہے جو ہم بار بار دنیا کو بتا رہے تھے کہ اگر آپ نے کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کیا تو ساؤتھ ایشیا کے اندر امن نہیں رہ سکے گا. ہم بار بار دنیا کو بتا رہے تھے کہ اگر آپ نے مقبوضہ کشمیر کو اس طرح اگنور کیا تو یہ ایک فلیش پوائنٹ ہے, وہ چنگاری ہے کہ پورے ہندوستان کو اور اس کے ساتھ جو کہ کشمیریوں کو تو چلے وہ کہتے ہیں مسلمان ہیں, مائنورٹی ہیں, ہم نے مارنا ہے. ہم ہندوستانیوں کی بات کر لیتے ہیں. پاکستان میں بہت سارے ہندوستانی بستے ہیں. پاکستان میں کچھ ہندوستانی پلان کرتے ہیں کہ جی ہم ہندوستان میں جا کر رہیں گے, ہم ہندو ہیں, وہ ہمارا دھرم ہے, مذہب ہے, ہم وہاں پہ اپنے لوگوں کے ساتھ اگر رہنا چاہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, ہم چاہتے ہیں. کئی سال پہلے خاندان جاتا ہے, آپ نے بھی لیٹسٹ دیکھا ہوگا کچھ عرصہ قبل 11 لوگوں کو ایک ہی خاندان کے مارا جاتا ہے. پاکستان کیس کو لیڈ کرتا ہے, کہتا ہے یار تھے تو وہ ہمارے ملک کے بندے, اگر وہاں جا کے سیٹل ہونا چاہ رہے تھے تو ہمیں اس کی کوئی پوسٹ مارٹم رپورٹ دیں, کسی تحقیق میں بٹھائیں, شامل کریں. زیرو. وہ کچھ سنتے نہیں, اور پاکستان دنیا بھر کے آگے ساری چیز کو رکھتا ہے, UN کے سامنے اس چیز کو رکھتا ہے, اپنی ریکویسٹ پورٹرے کرتا ہے. لیکن جو مودی اور ان کی سرکار کی ہٹ درمی ہے وہ ویسے کی ویسی رہتی ہے, اور ایکسپوز ہوتے رہتے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ, اور کچھ کر بھی نہیں پاتے. بالکل, دیکھیے یہ کوئی صرف ایک سنگل واقعہ نہیں ہے, بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جس میں ہندوستان جب ایکسپوز ہوتا ہے تو وہ نئے حربے اختیار کرتا ہے تاکہ اس جو پیچھے ہو چکا ہے اس کے اوپر مٹی ڈالی جا سکے, اور آگے وہ پاکستان کو کسی طرح, اور پاکستان کو نشانہ آتا ہے وہ کشمیر کا سہارا لے کر, اور جو مسلمانوں کے اوپر کیا جا رہا ہے مظالم, ان کو یہ چیزیں ہندوستان شروع سے کوشش کرتا آ رہا ہے. اس کا جو پروپیگنڈا ہے, اس کا جو میڈیا ہے, اس نے جو اپنے میڈیا چینلز کے اوپر لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے. ارناب گوسوامی کی آپ نے بات کی, جس طرح وہ ہندوستان کے میڈیا کو اب رن کر رہے ہیں, اور جس طرح وہ ہندوستان کی عوام کو ایک طرف لے کر جا رہے ہیں, اندیشہ یہی ہے کہ جس طرح خوشونت سنگھ نے کہا تھا ان کی کتاب اینڈ آف انڈیا میں کہ اگر ہندوستان جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا, اس میں پاکستان کا کوئی کام ہاتھ نہیں ہوگا. ہندوستان خودکشی کرے گا, اور اس وقت ہندوستان خودکشی ہی کر رہا ہے. وہ فارمرز کے ساتھ جو جس طرح پروٹیسٹ میں وہ جس طرح وہ ریئیکٹ کر رہا ہے وہ ان کی خودکشی ہے. جس طرح وہ مائنورٹیز کے ساتھ کر رہا ہے, اور اگر کوئی بھی دوسرے ملک سے لوگ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہندوستان میں بات کرتے ہو, جس طرح ان کا ریئیکشن ہوتا ہے, وہ ایک دکھاتا ہے کہ کیا مائنڈ سیٹ ہے, کیا مینٹالٹی ہے کہ جب وہ اپنے لوگوں کے ساتھ اس طرح کر سکتا ہے تو مقبوضہ کشمیر میں تو وہ قابض ہے, وہاں پر تو وہ ہتھیار استعمال کر رہا ہے, وہاں پر تو وہ. ابھی آپ دیکھیں کہ فارمرز کے خلاف جو پروٹیسٹ ہوا ان کے ریپبلک ڈے کے اوپر, اگر اسی طرح کا احتجاج مقبوضہ کشمیر میں لوگوں نے کیا ہو, آپ کو لگتا ہے کہ کیا لاٹھی اور پانی استعمال ہوگا؟ نہیں, گولیاں برسیں گی, وہاں پہ پیلٹس برسیں گے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ تو بچوں کے اوپر 18 ماہ کی ہبا کے اوپر وہ کوئی پروٹیسٹ نہیں کر رہی تھی, وہ اپنی ماں کی گود میں تھی کہ اس کے اوپر پیلٹس برسائے, اور وہ ینگسٹ وکٹم ہے کہ جو اب ایک آنکھ سے محروم ہو چکی ہے. تو یہ چیزیں یہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طرح, یہ نہیں ہے کہ آپ مقبوضہ کشمیر میں کس طرح پروٹیسٹ کو ہینڈل کر رہے ہیں اور اپنے آپ پروٹیسٹ کو کس طرح ہینڈل کریں. ہندوستان کس طرح جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کو ہینڈل کر رہا ہے, وہ ایکسپوز ہو رہا ہے, اور ایکسپوز وہ اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک بڑی لارجسٹ ڈیموکریسی اپنے آپ کو قرار دیا تھا پوری دنیا میں, اپنے آپ کو ایک سیکولر ملک کے طور پر پریزنٹ کرتے تھے, اور رائزنگ اینڈ شائننگ انڈیا اور بالی ووڈ کے تھرو جو وہ دکھاتے تھے. اب اصل حقیقت جو ہے وہ دنیا کے سامنے آ رہی ہے کہ ان کا اصل چہرہ اگر دیکھنا ہے تو کشمیر میں دیکھیے, اصل چہرہ اگر دیکھنا ہے تو ان کا جو فریڈم آف ایکسپریشن کا جو حق مانگتے ہیں ان کے ساتھ ان کا برتاؤ جو ہوتا ہے وہ ان کا اصل چہرہ ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. شائستہ صفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی. بھارت کا آپ نے اصل چہرہ دیکھنا ہے تو جو وہ کشمیر میں کر رہا ہے, جو وہ آج اپنے کسانوں کے ساتھ کر رہا ہے, اور جو آج مسلمانوں کے ساتھ وہ بھارت کے اندر کر رہا ہے, آپ اس کو دیکھیں, یہی کافی ہے. آنے والے وقت میں اس حوالے سے ہم آپ کو مزید ضرور اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آپ سے انشاءاللہ کمنگ ویک میں منڈے کو ضرور ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.